जय जगन्नाथ पिला मैंने स्वागत करछि तुम गोटे नुआ वीडियो को देख पिले तुमरो इन्वेंशन टू इंग्लिश 1 रो जो फर्स्ट पोस्टटा थिला माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से पोस्टटा पिला हम भले डिस्कशन कर साची जे से वीडियोटा देखिन डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि जाई देखिन हबो। तो ए वीडियो रे हम जो सेकंड पोस्टटा रहउछि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशबंत सिंह रो सेटा को हमें डिस्कशन करबा। तो पिले वीडियोटा को शेष जाय देखो आ जदी कोउट भी डाउट रहिछि मते कमेंट रे पचारो। चलो स्टार्ट करबा। तो यूनिट 1 स्टार्ट करबा देखो आउ एटा कवि परिचय पढ़िदेव जमी सी बंद केवे होते कौन कौन कम करते से कौन कौन थे सब भल लिखाई पढ़िदेव। यूनिट 1 कौन रही माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो कौन कहते कवि माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर मो ग्रैंड मदर जो थे जेजेमा थे समस्त जेजेमा भाई थे गोटे वयस्क स्त्री लोक सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर से जेबेठू भी जानते से ओल्ड ही थे लेखक 20 वर्ष हेल्ले जानते से 20 वर्ष हेल्ले सेमती वयस्क आउ ओल्ड थे। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोक मैंने कहते कि सी बयस यंग टाइम रे बहुत गुड सुंदर थे प्रीटी थे आर जन हजबैंड थे बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव किंतु कवि पक्षरे लेखक पक्षरे बिलीव करवा कथा को टिके कष्टकर था। माय ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट सॉन्ग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम ग्रैंडफादर को पोर्ट्रेटा ड्राइंग रूम रे ओहरा होता जमी बड़ गोटे पोर्ट्रेटा ड्राइंग रूम रे ओहरा होता कि ओर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स बिग टर्बन माने होछ बिले बड़ पगड़ी टर्बन होछ गोटे पगड़ी कि ओर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस। तो गोटे बड़ पगड़ी पिंधले आउ ढिला पोशाक पिंधले से फोटो रे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तांको जो beard जाउतला white beard जाको तांको छाती जाय कवर कर देइथिला then above 100 years भया जाना पड़थिला तांको 100 वर्ष हला भया से जाना पड़थिले। He did not look that sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots of grandchildren. He did not look the sort of person who would have a wife or children. तांकर वाइफ आउ चिल्ड्रेन थे बोली से सेमी देखा जाउतले से देखा जाउतले तांकर बहुत सारा लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन थे तांकर बहुत सारा नाती नातुन थिला भया से फोटो रे देखा जाउतले। एज फॉर माय ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग आउ तांको ग्रैंडमदर केबे प्रिटी आ यंग थे सेटा मध्ये तांको पई टिके कष्ट करथिला। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the follies of the prophets she used to tell us. ग्रैंडमदर पिला बेले जो खेल खेलुले तांको से विषय रे बहुत समय रे कहंती ग्रैंडमदर पई से सब महत्वपूर्ण थिला आउ गोटे सुंदर मोमेंट मध्य थिला किंतु लेखक आ तांको भाई भौणी माने जेमती आइमा कहानी भाबिकी एते सुनु नथिले ध्यान देके सुनु नथिले। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. से सब बे शॉर्ट थिले फैट थिले मोटा थिले आ स्लाइटली बेंट थिले तम देखितो वयस्क लोक टिके बेंट हे जाउछन बयस होला परे सेमिति थिले। Her face was a crisscross of wrinkles running over everywhere to everywhere. तांको मुह रे रिंकल्स हे जायला क्रिस क्रॉस भय एमती रिंकल्स हे जायला चारियाडे मुह सारा चारियाडे हे जायला। No, we were certain she had always been as we had known her. ना सी सर्टेन थिले कि सी जेबेठू भी जानचन ग्रैंडमदर को तांकर मुह रे सेमिति ही हेकी अछि तांका मुह रिंकल्स हे जायछि से बेंट अछंती शॉर्ट हाइट रे अछंती ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। तो ओल्ड सी एते टेरिबल ओल्ड हे जायछंती एते ओल्ड हो जायछंती सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर आउ सी ओल्ड हो नाहंती and have stayed at the same age for 20 years. आ 20 वर्ष होला सेमिति एज रे थिला भया ही देखा जाउछंती। She could never have pretty but she was always beautiful. से केतो बहुत सुंदर नथिले but से सुंदर थिले त she was beautiful. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beards of her। तो कौन कह सी होल अबाउट द हाउस सी घर सारा बुलती अंटार गोटे अंटार हाथ देके बेंट हो जाती बैलेंस रक्षा करने अंटार हाथ देकी घर सारा बुलूँ आउ गोटे हाथ कौटी अच्छी गोटे हाथ तो अंटार अच्छी आउ गोटे हाथ अच्छी बियर्ड्स ऑफ हर रोजरी माला जपिवा तुम पे पढ़ माला जपिवा जानथिबो से गोटे हाथ अंटार देकी घर सारा बुलती बैलेंस रखापी आउ गोटे हाथ बियर्ड माने माला जपती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। तो तांको सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटल अंटिड ओवर हर पेयर माने होची कोन प्ले जो तांको चुट्टी जागो थिला सिल्वर हेयर जागो थिला ता मुह सारे एमती खेळ हेकी थिला
and her lips constantly moved in inaudible prayer ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ inaudible prayer କରୁଥିଲେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ଦେଖ yes she was beautiful she was like the winter landscape in the mountain and expense of pure white certainly breathing peace and contentment ତ କଣ କହିଲେ ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ତ ଥିଲେ she was like the winter landscape in the mountain winter landscape ଯାଉ ଦେଖିଥିବ mountain ର winter landscape ଯାଉ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ପୁରା ଧଳା ଥାଏ ସେ ସେଇଭଳି ଥିଲେ and the expense of pure white mentally breathing space and contentment peace ପୁରା ୱିଣ୍ଟର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭଳିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଯାକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପିସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତ ଏତିକି ତମ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ତ ଚାଲ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖ My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଦି ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସିଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱେକ୍ ମି ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ମି ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି ସି ସେଡ୍ ହର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଇନ୍ ଏ ମଣ୍ଟୋନିୟସ୍ ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ବାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ଡ ମି ଇନ୍ ଦ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଇଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜୋର ଜୋର ଚିଲେଇକି ଗୀତ ଯାକ ଗାଆନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାକ ଗାଆନ୍ତି ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ବାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ଡ ମି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗାଧାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାକ ପଢ଼ନ୍ତି କାରଣ କବି ସେ ସବୁକୁ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ହାର୍ଟଲି ମନେ ରଖିବେ ମନ ଭିତରୁ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଇ ଲିସନ୍ ବିକଜ ଆଇ ଲଭ୍ଡ ହର୍ ଭଏସ୍ ବଟ୍ ନେଭର ବଦର ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍ ତ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି ଲେଖକ ସେଇ ଗୀତ ଯାକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାକୁ ଶୁଣନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଟ୍ ନେଭର ବଦର ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍ କିନ୍ତୁ କେବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେନ୍ ସି ଉଡ୍ ଫେଚ୍ ମାଇ ୱେଡେନ୍ ସଲ୍ଟ ୱିଚ୍ ସି ହାଡ୍ ଅଲରେଡି ୱାଶ୍ଡ ଆଣ୍ଡ plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, tie them all in a bundle and hand it to me. ଦେଖ then she would fetch my wooden salt which she had already washed. ସିଲର ପଟା ଥାଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୋର ୱାଶ୍ କରି ରଖନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗାରେଇକି ଥାଉଛି ୟେଲୋ ଚକ୍ରେ ଗାରେଇକି ଥାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଚକ୍ କିମ୍ବା ପେନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ କରିକି ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଠିକ୍ stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So, after breakfast ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ବଟର ଚପାତି ଉପରେ ବଟର ଲଗେଇକି ତାପରେ କିଛି ଚିନି ପକେଇକି ତାଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ସେ କ୍ୟାରିଡ୍ ସେଭେରାଲ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କିଛି ଚପାତିସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ହର୍ ଫର୍ ଦ ଭିଲେଜ ଡଗ୍ସ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଚପାତି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଦେନ୍ ଦେଖ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଅଲୱେଜ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ମି ବିକଜ ଦ ସ୍କୁଲ ୱାଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଅଲୱେଜ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ attached to the temple. School side मंदिर attached ହେଇକି ଅଛି. The priest taught us the alphabets and the morning prayer, while the children sat in rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. ତ ଦେଖ ଦ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ଅସ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଆଲଫାବେଟ୍ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଶିଖାନ୍ତି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସିଥିବେ ସେତେବେଳେ କୋରସ୍ରେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ ଯାକକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାକକୁ ଜୋରରେ କୋରସ୍ ଚିଲେଇକି ପାଟି କରିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ରିଡିଂ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହାଡ୍ ବୋଥ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ୱି ଉଡ୍ ୱାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁଗେଦର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସରିଯାଏ ୱି ଉଡ୍ ୱାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଭିଲେଜ ଡଗ୍ସ ଉଡ୍ ମିଟ୍ ଅସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଡୋର୍ ଆଜ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଫେରନ୍ତି ଘରକୁ ସେହି ସମୟରେ ଭିଲେଜ ଡଗ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଦେ ଫଲୋଡ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଆୱାର ହୋମ୍ ଗ୍ରୋଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଫର୍ ଦ ଚପାତିସ୍ ୱି ଥ୍ରୁ ଟୁ ଦେମ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯାଏଁ ଫଲୋ କରି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କରିକି ଗ୍ରୋଇଂ ଭୁକିକି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେଇ ଚପାତି ପାଇଁ ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ୟୁନିଟ୍ 2 ମଧ୍ୟ ତୁମର ସରିଯାଇଛି ପିଲେ এটা তোমার यूनिट 1 यूनिट 2 রহিলা আমি क्वेश्चन आंसर মধ্যে ডিসকাশন করিবা নেক্সট পার্ট রে আমি यूनिट 3 আর यूनिट 4 পড়িবা क्वेश्चन आंसर মধ্যে ডিসকাশন করিবা তো ভিডিও টিকে হেল্পফুল লাগিছি ভিডিও গোটে লাইক করো চ্যানেল কু নু আসছো চ্যানেল কু সবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা শেষ যাই দেখতে ধন্যবাদ।